Moye re a o dumedisa lebitsong le matla la Morena Jesu. Ke nako yane ya dikakapa ditshepe ntho tse thata ya o dumedisang ka jeno ke moruti TA mora wa ntate Bishop TJ Pitso. Ke lehlohonolo a go lebe ka jeno re na le wena mona DNC TV. Ke a kopa hle wena ya lapeng mme wa ka ntate wa ka motho motjha a ko nke phone ya hao bolella bomme bolella metswalle ya hao bo khasi hore nako ya mohlolo e se e fihlile ke nako ya dikakapa mo o tlo utlwang lentswe la modimo le tlo fetola bophelo ba hao mo o tlo rapellwang ka tsela e tlo fetola bophelo ba hao ka tsela e makatsang moihle ntho e mpuisang taba tsena gobane ke a tseba ka jeno ke tsamaya le mang ke tlile le mang studiong mona DNC TV e tlisitse mohlolo ka hara ntlo ya mohlomong televisioneng ya hao o dutse ka jeno na le mathata a ko nke nako ena ko etse appointment ya hao le modimo ke nako ya dikakapa ditshepe ntho tse thata ha ke mong ke na le ntate wa dikakapa ntate Bishop TJ Pitso ya tsamayang le modimo ka tsela e makatsang South Africa le hlonolo haholo ho ba le yena ka hara motse wa Jobetina ke mo head office e leng teng mo bona modimo a etsa mehlolo teng Carltonville a ke sa bua ha re ya Fourchville dibaka tse ngata haholo mo a emang teng modimo ke bone a etsa mehlolo e makatsang o tlile ka hara studio ka jeno ho tlo tjhentjha bophelo ba hao ntho e ke e kopang wena hle mmui e ba le tumelo tshwara baebele ya hao e potlakele o be le yona pela hao o be ready o tlo amoela molaetsa ka tsela e kgethehileng o tlo utlwa mantswe a tlo fetola bophelo ba hao before ke ya pele hle ntumelle ke dumedise ntate wa dikakapa ntate wa ditshepe ntate wa ntho tse thata ho ha dikakapa ho ha ntate Bishop ke a o dumedisa lebitsong le matla la Morena Jesu Amen. Amen. Ke tlo hlompela sebaka sena ke a tseba hore ha ona ntho e o re rutile jwalo ha ona ntho e qalang o sa bua le modimo wa hao ebe re kena ditabeng tse matla tsa letsatsi. Amen. Amen. Mohi ke a rapela ntate lebitsong la Jesu wa Nazareta re ya leboha ka tshebeletso ena tlo bue jwalo ka modimo modimo a ka lokileng bohltswa bohlale mahao modimo a ka lokileng ke a rapela ka jeno bane o itse la sethotho se ne se ka tsamaya tseleng ya hao se ne se ke sa lahleha a bohlale ba bokotlo senola ho bona ka Kriste. Amen. 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 Ntate Bishop ke a o dumedisa lebitso le batla Morena Jesu and then re le batho bana ba batle ba DNC TV ke na le taba e monate eo ke lakatsang before ya ditabeng tsa ka jeno re ke re arolele ba moyemo le mong ya lelapeng ka di 29 o na le crusade motseng wa Botshabelo M section jwale o ntate Bishop hantle hantle a ka fe ba mui ya lapeng rona ho lo etsalang Botshabelo mane melentate mothimotjha ya re na le tshebeletso e kgolo e bohlokwa haholo mane mo la Botshabelo ke a le dumedisa ke hona lebitsong le leholo la Morena Jesu ke a o dumedisa ka kapa o ratwa ke Morena Jesu ka tsela e kgethileng ya ntho e bohlokwa ke ena dikakapa re na le tshebeletso mane Botshabelo modimo la amapelo ya ka re na le mosadi moholo wa heso o na a birthday ya mme Maphello it's a 70 years and ga be re tla re se hantse re celebrate lena ka bona maqheku a mangata ka ga motso Botshabelo a tlile mo supporta na ga bona ka angwa ke tsela e ke hlokomelang boholo ba bona ha bo so kopane le Morena Jesu ha bo so fumane nnete ya bobedi ke taba ya hore ka angwa ke tsela eo ke hlokomelang ka ona hore ba ne ba tsota ntho e ba bonang re etseditse mosadimolo ka bona ho hona le maqheku a mang a hloka mofuthu a ihlokelang fela lerato la modimo matshilong a bona ho bona modimo hore e montsa tshware ya ka nka bele mora waka but ba hlokomele hore ba santsane bana le bara so ka ke bona hore tlamile go tlo ba etsetsa re bona na re batlisetsa dijo jwang ke re tsatsi le go tlamile re kopanye matsoho ke bone le ke re bone na re lo etsetsa batswadi bana di grocery ntlo ka ntlo ga tsebo celebrate le bona and ke tshepa modimo a holo re fa hona family ke kenya thaba ha ga batho ba kaofela ba tla batle re tabele section M mo Botshabelo ke teng mo tla be re le teng ke e mo Free State so re tla be re kopanela mono sebakeng seno ke thusa maqheku ana hore ba bone lerato la modimo ba ke sa maphelo a bona ka mo modimo a ba ratang ka teng because ke ka baka la tshusumetso ya moya o halalelang hore ebe re entse taba ena jwale re rata hore tshebeletso ya teng tlo start ka di 29 mo fitlhella ka di 3 re tla be re na le tshebeletso ka di 3 ke tla be re le tsatsing le re tla be re ba fa dijo tsa bona re thaba le bona re nyakalla le bona mo le mong a etsa bonnete ba hore o fumane packaging yana ya dijo
Amen. So modimo o tlo tshepahalla bomme le bontate letsatsi leo re a dumela hore mea e mengata e tlo tla ho morena Jesu bane tlabe le tsoseletswe kgolo go rapella le motse because ho na le ntho e ne etsahala haholo diemeng moo mafu ko strata se seng ha o shwa motho go tlo fumana hore ha o shwa le mong ha yona shwa go ntse ba ona trate se ona le bobedi a tlamile mo feletse so ga ba fumana hore ke thoha ko ntho ena ke moya o tlamile o lwantshiwe o stope ka hara motse o jwale ga tla re na le thapelo kgolo sebakeng seo kaofela tla be sa ami section e mefela di section tseo kaofela ba bona ga tla be re kopane mo le baruti bana ba bang ba modimo ga tla be re kopane sebakeng seo hore modimo a bona ha le kganyeng ya hae re tla be na le bo moruti ra kaku bo moruti go stofo moruti komane ga tla be re kopane kaofela bana ba modimo le ba bang ba baruti be ba tla be ba tlonka karolo mo bo moruti Mtaung ke baruti ba baholo ka hara motse re tla be re na le bona sebakeng seo bakeng sa lerato la modimo le re tlo le sena maqheku ngwa bedi ke ha bana batjha re batla ho bontsha batjha bohlokwa ba morena Jesu Kriste hore batswadi ke ba tlhononofatso ke ye bebile re bontshitse go hlompha malum tata wa hlononofala o ikeletswa matsatsi e mo le na o ntsa re ka matsatsi a mang fumanalla e be o thike Mother's Day jalo ka ne fitile antsare nka nkabele ke mama a le teng so santsana re na le bomme bao a ka yemang bakeng sa hare ntho ne ke ne ke rata go etsa mme a ke bontsha tse lerato la modimo ho mme enwa a eme jalo ka mme wa ka so modimo a tshepahala modimo tlo etsa dintho ka tsela ha e khethile so re kopa manga pa manga ka botshabelo ka funde bakeng tse mabapi botabantsho mane ne ke a dumela bo motho o fo motho go batla nyolo wa banna ba modimo so re tlo kopanela ntshebeletso ena ya hore re tloetsa thapelo gore motho o tšhintšhe maphelo a batho a fetowe because re le section yo fela di section tse ding ga dumela go modimo o bone bothata o bone tlhoko bakeng sa maphelo a batho go lo tšhintšha tulo yo because modimo wa dikakapa modimo wa tshepahalang bona dikakapa re tshepa modimo enene re dumela modimo ke a tseba kakapa e mametseng ka tšeng le yona ya dumela gore le yona e ka ba karolo a ba teng tshebeletsong yeo le yena a supporta tshebeletso ena ka tšhelete ka se wa nang le sona wa dumeletseya go tlo ba le rona celebrate letsatsi leo haholo la go fetisisa go rapella motse go rapella maphelo a batho a bomme and then le go leboga modimo ka maphelo a santsana a file maqheku ana a santsana ba ntse hantle so re dumela modimo a go le 29 a go kopane sebaka se o tsebisa motho e mong a tla tsebe haholo ke pela sekolo sa Christiani mo section M tente kgolo tla be yeme mo tsoseletso go tloga 29 fela 3 re tla be re bona kganya ya modimo 6 days eo le tlo bona kganya ya modimo tla be le motsamao ka tsela e ikgethileng go ba ke modimo ya tshepahalang amen wow ntate bishop di 29 botshabelo bo na le ketelo e matla ho ya dumela ke ga nne ntho go la ho ntate bishop e bileng gore tshebeletsong ya hao lo celebrate bophelo ba mme wa hao then ke o bona maqheku a mangata modimo ao ama ka haro bona I remember ne ke le teng ntate bishop amen you just prophesied but mo ho le monate wa re ke bona mafu wa le fulele le bateng o ba mafu mabedi ka morao nao kaofela batho ba hweletsa ba re ho jwalo so ka ba ne sekira ke ba ka ba etsa amen kutle ba ho jwalo ka bona modimo o ngometse ka hara motse o tlo stopa mafu a now ke tshepa hore ba go ba le lapeng mo ye mo le ngashibile go tla tsebona a ka bula batho ba botshabelo ka di 29 le hodimo le ya ke crusade e kala manta Saturday o etlabele ba kholo ba tla ba fuwa dimpho ntate bishop amen wow ka Saturday re tla be re fa maqheku ao kaofela re kopile re tla be re a fumane ho ya dikeretso dikerekeng o tswa dipleke tse itseng kaofela ba bona modimo tla mpha mohau wa go ba hlokomela gore ye mo le mong a tswe ka packaging yana ya hae ho ya lelapeng la hae gore modimo ke yona o nkentse ka mosa wa hae amen so because modimo wa rona ke modimo ya tshepahalang modimo lo ba tshepahala go lo ba etsa hantle ba kgodina ba tla qhoba ba tla lebala tse ding hore tlhako ke ntho ke lenya bateng ba modimo wa rona ke modimo wa tshepahalang hallelujah so ha ke so bona tshwana le ena ke ka hona re ne re be ke a o feta re ne re bua mantswe ana a re a ikabote ha mosadi yona re le tlotlo le tlwile Israel and ona na le sello pelong ya hae bane ana hlokomela lebitso la hae gore le bolela hore ha ho sana le tlotlo jwale ke dumela o la botsa batho hona ke ntho e tlositseng le tlotlo ka hara Israel gobane ho ke hwa thwe fela lebitso lena ikabote ha le toloka o thwe
letlotlo le tloile Israeleng. E mola mo phethela a reka ya modimo ne dula ile ka hara bana ba Israel. Empa mohlang letsatsi le modimo a tswang a nkwa ke ba ditjhaba. Ho ile ha ba bohloko haholo bane ho no sena tshepo e ne le yena tshepo ya Israel e ne le yena dintho tsohle ngwanena o utlwisisa hore o tswetswe ka morero ho tlo fetoa karabo ya lefatshe la habo. Batho ba bangata ha ba utlwisisi hore modimo dula a fana ka monyetla ha o bona tlhoko kae o bona le matileitse le bulehileng modimo ile wena fela o ka nako tse ding o tlo ipotsana batho ba mo mantsa ba sa bone tlhoko ye anti modimo etseditse wena sebaka ho hlahisa se ka ho wena hobane o tswetswe ile wena karabo ke ka hona batho ba sa e boneng e bona ko wena fela e amang wena e sa ame batho ba bang hobane modimo o bona ile wena fela o etseditswe karabo ya motse karabo ya malapa karabo ya maphelo a batho ba bang. So a modimo a entse motho karabo ya maphelo a karabo ya maphelo a batho o tlamehile o ske wa nka dintho hanyane tse hlaellang jwalo ka monyetla ka pela hao. Batho ba ngata ba bapala ka monyetla o modimo a utlisa matsholong a bona nti modimo dula re rile molemo mare bona ka dinako tseo a kampane a na bua ka boemo fela e batho ba mona ba itselito batho ba mona ha ba re nix bona motho ena ha re nix ka motswadi wa hae until ha itshintshe letho modimo everyday ha ona motho a sa rapele modimo a kopa modimo a utlwe thapelo ya hae and rona re motjheng o re tla ga fetoha dikarabo tsa batho Israel ene le la Egipta ene le la ho modimo mang modimo tshaya a tlo batla monna ya bona ntloko setjhabeng sa Israel a tseba go ke moshi monna na ameya ke maemo a batla ho fetola ke ka hona modimo a latile monna ya na le mahlo ya bona ntloko ya setjhaba se mang le mang ya gona go bona ditlhoko tse leng teng ka hara motse le ka hara setjhaba mare leboha modimo ka nako tse tshwana le tsena tse modimo a le tsosa le wena mora bakeng sa ho tshintjha maemo le ho ba le mahlo a ho lemoha se modimo a batlang go se etsa ka hara motse re tshepa modimo a holo hore ke dumela hore hona le emong ya hlokomela hore ke nako ya hae na ya ho tshintjha maemo re na le baradi be re dumela hore ba etseditswe ho fetola lefatshe ba re etseditswe ho fetoa dikarabo because re tswetswe le tsona jole re tlamehile ha re tswalletswe karabo ya problem e nngwe le nngwe re tlamehile re bontshe lefatshe hore re se re le teng bona ntho nngwe le nngwe e hlaya ngo sena taba e jwang ha ona le lefifi re etseditswe hona ho isa le sedi ka hara lefifi leo re etseditswe boyemo bo mare ha o lla ka hara lefifi ha o fetole letho mare ho tseba hore ke karabo ya lefifi lena le sedi le ka tshaba ka matla a hilweng ka honna ho ba ke le sedi la lefatshe ho tlo fetola maemo ke ka hona ka jeno lena re makalang re tlo bua message o makallang hore na ha hona le batho ba hlolang ho etsahala jwang ha mathata le teng ibile ka jeno lena ho so promotiwa bobe mamellomo ya batho e tletse ho bua dintho tse seng bohlokwa tse sa phamisi modimo tse sa bontsheng boholo ba modimo tse sa bontsheng botle ba modimo everyday ntho le nngwe ha e bua Satan ona le matla bona batho ba etsa eng ha ona mo ho utlwang ho bua ka boholo le botle ba modimo le bokgoni ba modimo ena ke nako ya hore re tlo tsosa lebaka la ka tshebeletso ena ke o tlo tsosa dinatla ditau tseo bo Dafita ba ne ba se ba khutsitse ho se hantle maemong a bona ke nako ya hore jwale ba tsohe ka matla le ka moya wa modimo because modimo wa bona ke modimo a tshepahalang amen so modimo ha sitwe ke letho eng ka panye ka etswa ke modimo because modimo wa rona ke hlolo ya rona and modimo wa rona ke dintho tsohle matshelong a rona jwale batho ba bangata ba faila modimo ka ntho e nyenyana ntwenyane ane dinatla ke tsona tsellang tse phamisa Satane tse phamisa ntho tsanti re etseditswe ho tshintjha maemo o sena taba ke boemo bo jwang re tswalletse hona wa bona batho ba bangata ke ne ke hlokomela ka dikereke wa fumana motho ana le pono re nna ha ke montshiwa pono ya etsahala and ha o batla ka ga dipono tsa buang ka tsona ke bobe amen hanka bona motho a shwa wa tsamaya o tla wa tsamaya mothio a re ke bone motho a wela ka accident and mothio e di etsahala a di etsahala fela nyetso hanka bona batho ba hlalana le nnete amen o nka hore plan ya modimo ke hore
dintho tse di tlamehile di etsahale anti modimo o itse pele bobi bo hlaya ke tla bolella baprofeta ba hlanka baka lebaka la moprofeta ke ho tlo stopa morero o mobe wa Satan o ska etsahala ebe thoriso ho modimo batho ba ne ba re kana be ke batlile ke kena ka hara kotsi mare ke tswile o modimo o lokile so ka motswa mobobi bo bo rerwang ke sera modimo tsosa moprofeta o tla mo bolella ditaba before etsahala ha re moprofeta a dumelle Satani gore a tlo destroy motho o re o na le chance ya o change maemo ana ke o fa monyetla wa ho thibela ke ka hona re ke batla monna ya ka ya mansegeong hore ke ske ka timetsa naha ka mantswe a motho ya ka lokisang dipelo tsa batho jalo ka Johanna ila bua re yena ke ya lokisang mmila wa morena le ditsela tsa hae so ka mantswe a o leka hore bontsha hore lebaka la modimo ke hore a fumane dipelo tse sentse di le ready ho amohela mohlolo ene ke matla a thapelo ke matla motho ya utlwisisa nya tsebang o tlisa molaetsa o nepaetseng wa khotso di mabatho ho bontsha matho le rato la modimo matshilong a bona jwale ha se mang le mang ya bona le rato leo jwale ka jenela re batla go dinatla tse tsusitsweng ke modimo di tsebe morero wa modimo bo Samson dinatla tse seng di dutsi ntse di sila fela di potolwa batho ba tsheya mare ntwe ke batla mo senola ke hore modimo wa runa ke karabo ya nthong le yong because modimo wa runa wa tshepala mora so a ke Jehova ke mohale ke kakapa ke wa bona modimo yena ha ona ya tshwana le yena amen ke ka ona ke bona mehlolo ka hara ntlo ya modimo every Sunday re bona modimo a etsa mehlolo e tshosang mme mo na santsa bodile sefahlo sa ziboni guys ta re buile matla modimo a tshintsha maemo a hae because modimo wa rona ke modimo a tshepahalang so batho ba ngata ke ne ke rapela memong a ana le nthene ba re ke le krapa ibitsa monate ba re o dula o ingwa o bo hlaya di pace tse ngata mo ingwanteng e alanya meka ofela but ke buile lentswe fela ka bona modimo a tshintsha boemo mahae because modimo wa rona ke modimo a tshepahalang ke ne ke na le ntate mo ngape hape ko ke batla o tlisetsa muhi hore a lemohe ka kapa yena hore e hlokomele matla a modimo santsana a le taolong ke modimo a tshepahalang ntate mona felletso ke tshepa ntate moruti ha ke sana tshepo ya bophelo maemo a ka kgwebo e maemong a mabe ka tsele tshosang and boemong ba abubua mo ke bona sinatla ka haro yena so jalo bebelitse ba babedi bana le matla jwale ha nna monna yona a fihla ke bona bokgoni bo a sa boboneng ka ho yena ja ke tlamile ke bontsha ntate yona fela ke re ke o dumela ho morena Jesu fela because ntone go le ke bona ke hore motho yona o sebeletsa medimo isili jwale a se ngata a tlo tswellang pele ka dintho tsa mmuso le fifban ke tsa nakwana mare Jesu Kriste ha fa motho ntho o fa ntho ya bophelo bo sa feleng ntho ya hao ya lasta ha e tswa ho morena Jesu jwale ke mmantsha ntatona ka hopola Jesu a bolela mosadi wa Samaria re wena o tla boela o nyore hape empa ntho ke o fa ngwele tla ba bophelo tla kopoletsa bophelo mo sa fele metso ko fa ngona jwale ke bontsha ntatona ke re ke o dumela ho morena Jesu fela a re ntate mo tsona ntho e batlela ka re ke o dumela ho Jesu ntata ha o dumela ho morena Jesu eng ka ba eng a sa le maikarabelong a hao e maikarabelo wa morena Jesu ene ka bona go moya o halalelang o tsosa tumelo ka ho monna yena ya ho dumela ho Jesu ka bona tumelo ka ho yena ya ba ke rapela le yena ndumella ka ta rapela le yena o tlotse beke fela beke ya bobedi ntate o tlile ka smile se seholo a re ntate moruti ke tsuhile ela ka tseba hore modimo o butsitsela mo no sena tshepo teng wa bona monna fana ka bopaki mare Allah o tsebe modimo hlotse pele ya hae ka tseba hore modimo na ke modimo ya tshepahalang ya sa situngi letho ke bua kena na ona le mmuhi engwe ya dikakapa mona ke mmona ke mmeke ntate maemo a hao le wena ambo ye mombo thata modimo ka jenlo tlo araba bophelo ba because o tswetswe o na le dikarabo o tswaletswe ho fetola boemo bo le bo bong problem engwe le engwe ha se bothata dumela fela morena Jesu Kristo tlo fetola boemo ba hao tshebeletsong yena etsa bonnete ba hore o mmamela ka hloko because modimo tlo etsa hantle e mong ke lenyalo la hae le karabo ye bothata ska tshwenyeya today modimo tlo araba botshelo bao ba ntse modimo a tshepala 1 Samuel chapter 1
1 Samuel chapter 1 verse number 17. Re batla o thusahale ka jeno because modimo wa o rata and modimo o batla ho etsa ka mosa wa hae. Lerato la Jesu le tlo senwa botshelong ba hao. Hoba modimo wa rona ke modimo wa o tshepahala. So re lakatsa hore ka jeno ha ke etsa thapelo modimo a tshintse maemo a hao. Ke a dumela morena Jesu tlo tshintse. Ke mmone o hlotse pelo tsa batho ba bangata holo ebile kgoding yena e se le batho ba bangata holo ba ntse ba tla ba manyalo ke a nyadisa ba gaetso se ka la tshwenya. Amen. Ha o le tshebeletsong yena o monna ya tshwereng karabo ya lenyalo la hao o se ke wa tshwenyeha la ha o ka batho thata jwang ha ba sa lo promiswa wena o nyalwe se ka tshwenyeha o na le kakapa mona etsa bonnete ba hore o kopalame o nyolowe o tle motseng wa Klerksdorp Mono West Klerksdorp ha o fihla mono o fihlile dikakapeng he Jobertina station 13 ha o le mo go bolela nnete o tlo bona matla a modimo kapa Carltonville o tlo bona matla a modimo a tsusa motshelo mao because modimo a rona ke modimo a tshepahalang. Hallelujah. Daddy Bishop e ha ke bana ke blelle mmu ya lapeng ke o bile wa bua ka mmemong ha re mona a neng ana le di source fatlo sena kaofela and then o mo rapelletse ka Easter o na le motle sonta a fodile modimo mo foditse then ka ra Ottosdal Daddy Bishop o rapelletse e mong ina le brada le ena hona Easter le hona ka le motle sonta ke magetse ke batho on no search sa motho re batle re itahlela ka motho modimo o fodisa ba e golo ha o bua ka di business tshebeletso nya baruti mo workshop ba baruti ba every Thursday ona le memo wa Rustenburg e leng apaka are business ai ene e fedila sa sna tshepo di business and now that o fihlwa mo rapella di business di eme kaofela ebile wa tshetswa ka Rustenburg ke kwana ka re wow modimo wa dikakapa wa tshepala ka bona le tsola hae and then mui fela ke kemlela Ottosdal o no wile teng freighter se re tswa go sona re bishop o fihle fela kena profeta gore a gela molaetso matla holo powerful ka tsela makatsa ha ntsa bua le bona qetelong ya molaetsa a profeta mantso ba jwetsa modimo o tlo le hlonofatsa ke fumane bopaki ba bang ba batho ba signa di contract ba ne ba tswa le mosebetsi ha ona ntuna ka go signa contract e nngwe mosebetsi o bolo tšhelete ya hodimo now le ha ka bona di dikoloto o tlo ba le tšhelete o kola dikoloto o ne le leveleng e hodimo modimo a ise leveleng o bo tšhintšhe le menyo o jang every day now ele kwa modimo wa Daddy Bishop modimo wa dikakapa o a sebetsa bopaki bona bongata ntse tsa ditsa bukenya bobedi ya Samuel chapter 1 verse number 17 hallelujah ha re thotse ke bala ka Sotho e re Dafita a qapela Saule le moraha Jonathan pina ya malla are bana ba Juda ba irutuwe ke pina ya sekha bonang e ngodilwe bukeng ya lokileng o Israel ba batle ba hao ba bolailwe diphameng tsa hao dinatla di wele jwang le seke la bolella gate le seke la tumisa mapatlelong a Ashkeloni e se re ba rwetsana ba Filista ba thaba le ba rwetsana ba maqai ba nyakalla thaba tsa khilibuwa ho seke ha lalaphuka ho seke ha napula ho lona ho seke ha eba masimu a mang le dilopotsia hobane ke moo ho lahlilweng thebe tsa bahale le thebe ya Saule jolo ka eka ha ka atlotswa ka oli sekha sa Jonathan sebe se sa tshabane tshwarelo sekha sa Jonathan sebe se sa tshabane le madi a ba hlajwang le mafura a bahale le sabole ya Saule ebe e sa khutli fela Saule le Jonathan ba ne ba rateha ba khatleha ho pheleng ha bona le ho shweng ha bona ha ba ka ba kgaohangwa ba ne ba le lebelo ho feta dintho ba le matla ho feta ditau ba rwetsana ba Israel llelang Saule ya neng a rata ho le apesa ka sekarlata ya neng a homa diaparo tsa lona ka megabo ya gauta dinatla di wele jwang bohareng bantwa Jonathan o bolaetsweng diphameng tsa hao ke tsieleile ka baka la hao. Thank you Jesus. Amen. Ntate ke ya leboha ka lentswe la hao ka lebitso la Jesu tlo bue hobane o modimo. Amen. Amen. Ya hona le taba ya bohlokwa mona ke batlang ho bua ka yona. Taba yena e amme pelo ya ka haholo. Amen. Ya tsela yo Saule a neng a le matla ka teng Dafita o ithuta ho hore and taba yena e ama pelo ya hae ya hore monna yena o tlotsitswe ka oli. Amen. And hodima e ka re ha tlotswa
ka tsela ya mofuta wa lefu leo a le shweleng hobane a re mono ho matha dinatla teng ke mo Sauli ana ipatla teng hobane e ne le monna ya neng a tswella a tsamaya le Jehova a kene ntweng a ba lo hlaka nqane a sena le oma a sena eng kapa eng le qeba le hlahisitsweng ke sera mona jwale wa ipotsa o utlwa pia ya Sauli e tliswa ke monna ye mong ya sebete ebile yena a ipolela a ikotla sefuba ka hore ke yena ya bolaile motlotsuwa wa Jehova ho Dafita ile a kopa monna ye mong hore monna o se o ikahlotse le wena hobane o buile ka molomo wa hore ke wena ya bolaileng motlotsuwa wa Jehova a ra wa tshaba ke eng o isa letsoho la hao ho motlotsuwa wa Jehova a o ipeile ya nang le molato ka ho ama motlotsuwa wa Jehova ka mo Dafita ana a respecta ka teng bahlanka ba Modimo Dafita o lanka qeto e kgolo haholo yeo a ileng a qeteletsa kopa monna ye mong a re hlaba monna ka lerumo o mmolaye ya ba monna yena wa shwa a re o shwella bokgopo ba hao hobane ha o ka ba wa tshaba ho isa letsoho la ho motlotsuwa wa Jehova hobane ha ona motho ya isang letsoho la hae ho mohlanka wa Jehova a ba sa beng le molato jwale ka lebaka la hona ke ha lefu lena le sentse le tswella pele Dafita jwale o dula fatshe o sheba bahale bana o sheba motho yona ya ithorisang a ithorisang ka hore ke yena ya bolaileng mohlanka wa Jehova so Dafita ha mo sheba a sheba banna bana o bina pina yeo a ipotsang dipotso ka yona o re dinatla di wile jwang so taba yena e ama Dafita hobane wa tseba hore banna bana Sauli ke monna monyana hlokomela le baradi le barwetsana bane ba le ba Israeleng ke yena ne ba apesa a neng a ba etsa hore ba kgethahale ba ne ba sa bonahale jwalo ka batho ba senang bontata bona ba ne ba bonahala hobane ha Sauli a le teng ba ne ba tshwana le ha bana le ntata bona e ne le senatla se tlisang diphetoho ka hara motse se apesang ba hlobotseng e ne le senatla se phethatsang lentswe la Modimo ke a dumela ba lapileng hana le teng o ne ba fepa ba hlokomela because mona Bibele ke dumelana phethatsa temana le Jesu reng kana be ke lapile wana wa mphakaza ke hlobotse wa nkapesa so Sauli ke ye mong wa motho ya na phela lentswe la Modimo jwale Dafita ona hlokomela hlulo matla ana makana a ikahileng ka hara Sauli jwale wa makala hore motho ya molemo ha kanana a ba tlosho mofuta wa lefu lena la makwala ho tlile jwang a ba bua mantswe ana dinatla di wile jwang a re Sauli ngwaneso o shwela mofuta o mong wa lefu le sa bontsheng o mohale a re bahale ha ba we ka mofuta ona ba diuwe ka lerumo haholo ha ba tlotsitswe ka tlolo ya Jehova so mona o tlisa o bontsha hore ke nako ya dinatla ho tsowa e ka Dafita ke a bona ha shebile a ntse a qamaka hopola bonatla ba Sauli ene re ha tswile ene re ha khutla ka pina ya hae motsono nyakalla le bomme ba neng ba le tsietsing ba ne ba sireletsehile ka lebaka la Dafita amen the Sauli ya Dafita o nahana Jonathan le ratong la bona ka mogona rata Jonathan ka teng ka mo Jonathan ya savile bophelo ba makgetlo ka teng mmamela bomme le bontate hona le taba bophelong re na le dinatla ka hara motse tse ke tsebang hore di teng le ka tsheno re na le dipotso hore dinatla di wile jwang re na le banna ba matla ba ne matsijwa ka hara motse ba ntse ba phela ma re ipotsa dinatla di wa jwang Jehova a ntse a le teng ba wa jwang Modimo ya ba tshepisang ke tla ba le lona ka o sa feleng a ntse a le teng ke ne ke bona mmemo motho ya mo mpontshana re mmeno ke ile ba mme wa morapedi a re kana kwa na rapela strateng sa runa ka o fela hono ke wa bona thokolosi hono ke wa ba motho a kulang bana hona le motho a kulang mmeno no tsejo na ya le satana ona tseba hore ha ona ntho ka yetsang jwale a mosupa le mane ni re mo fumana a inwelletse jwala ba hae a tshehisa ka hara motse monna yena o bua mantswe ana hore mme ya o kile ya ba senatla ya ba ke a tseba hore moya wo wa bonatla o ntso le teng ka hare o tshwana fela le motho ya robetseng o batla ho tsoswa fela jwalo ka Samsoni le yena ka nako yeo Bibele re ba Philista
a ba ntse ba mo silisa ka tshilo a ntse a potoloha ba tsheya o ne itlhokela motho ya mo atametsang jwale dinatla tsa matsatsi ena ha ona motho a ba atametsang sefapanong mo matla le mohlodi wa matla bona o tswang teng o Jesu Kriste ka sebele sa hae ya ba tja tseba ke mme enwa o phela ka hara maemo a o mang le mang ya mmonang jwalo ka lekwala ya mmonang jwalo ka mothonyana fela jwale ne nka ipotsa potso ena dinatla di wa jwang jwale maemo a mmena ja sheba ka bona sena tlase wileng se pakatswa se kile se etsa mesebetsi ya molemo ha o bolele modimo motloeletso bane o itse ha ke no le tloela ha ke no le lahla jwale ke botsa potso ke hore dinatla di wa jwang di tshepiso santsane di le teng sa hore mang le mang ya tlang ho yena modimo ha motloele ha molahle ho na le dinatla tsa malapa mora Amen. bontate le bomme ba kileng ba sebeletsa malapa a bona ba ne ba rata di-family tsa bona ka jeno lena dinatla tseo di wele e se le batho fela ka hara motse e le batho ba nyatsehang bana ba bona ba tshehisa ka hara terata tsa motse ha ba bonwa ba bang bana ba se bile ba fetile ditsotsi hobane ha o sana tshepo ya dijo ha o sana letho batho ba bangata ba o ene le bona ba ne ba tshwere dikereke tsa morena Jesu ka dithapelo ka jeno ba fetohile bathonyana fela wa tshewa ka ntle ka mona ka kereke ya Jesu hobane dinatla tsene di itshwere ke tsona tse wileng ba wele lepatlelo la ntwa ba ne ba lolwanela motse ba ne ba sireletsa motse ka jeno ba wele ba na le mabaka a bona ene mabaka a bona ha tshintshi hore ntwa e ntse tswella pele jwale ka jeno lena ba mma a o ka wana batho ba bang ba sale ba le maqeba a bona empa ke re hona le modimo ya wa ka maqeba ke ka hona Dafita na re di wa jwang dinatla ha Jehova le teng ba wa jwang ba batjha modimo a itse ba batjha ba na le matla a re ba tla matha ba ke ba kgathala ba tla fofa jolo ka dintsu a ba ipotsa Dafita re Jonathan jwang o shwa jwang mofuta ona wa lefu Jehova ntse a le teng o tseba hantle Jonathan hore ntwa e hlolwa ka Jehova o tseba hantle hore plan ya modimo ha e hlolehe empa ho bontsha hore Jonathan o ile wa tswa letsohong la modimo Saule o ile wa tloella mohlodi wa matla hao ke ka hona o ile nka jeno re na le dipotso tsa hore dinatla di wa jwang mme ye o wa jwang yene le mme wa lelapa a hlokomela bana ba hae a rata bana ba hae a rata family ya hae mme nona tsotella bana ba hae ile mme wa senatla motse kaofela batho ba ithuta ho yena batho ba lakatsa ho tshwana le yena mare ka jeno fetohile setshehisa dinatla di wa jwang bo mama morena Jesu a ntse a le teng tshepo ya bophelo ntse le teng ha dinatla di tsuwe ke tlile ka jeno le no tlo bontsha hore o wa jwang modimo a le teng o wa jwang tshepo ya bophelo sa le teng o wa jwang tau ya lokola Juda e hlotse go tlela ho mmupi wa hao ena ke nako ya dinatla di tsuwe hobane potso ke hore di wa jwang matla santsana le teng di wa jwang modimo wa bona santsane teng ha so fetohe a ke a fetoha Dafita hore hoba modimo wa rona ke khotso ya rona modimo wa rona ke matla a rona a hlolang dintho tsohle tu hutlela ho modimo Amen. mo modimo a ka khutlisetsang dintho taolong because Saule ha ho kopuwa hore pina ha e se ya binwa ya utluwa ke makwala Amen. Amen. Dafita o bontsha hore mamela ha ho a lokela ho be le motho ya tseba mofuta wa hore senatla sa Jehova se wile jwang hobane ho tla hlahisa ka modimo hlolehile empa modimo a sa hlore se ka ba utluwa pina yena ke maqai Dafita o pina ena e binwe mo ho nang le bahale fela teng Amen. e binwe ho batho ba utlwisisang pina ya teng hore monna ye mona ho ile senatla mo Amen. ho ile monna ya batlang batho ba ka motsosang ba itlokwala sekgeo seo jale batho ba bangata nga se batho bohle kaofela ba tsebang ho tsosa dinatla empa ke batho bohle ba dulang ba bona diphoso ke ka hona Dafita a nkang botle a re ba rwetsana bohle ba Israele a ke le binempina le binele Saule ene re ha le hlobotsi a ba le apesa ha o sena dijo malapeng a etsa dijo di beteng ena ke nako ya ho bina pina eo a re pina yena ha e binwa e se ya utlwahala mapatlelong a motse e se ka utlwahala ditsebeng tsa dira
tsa mmuso wa Modimo. Amen. Empa pina ena ha e bina e be pina ya kodi ya malla. Bomme ba binang ba nang le sello ka hare ba tseba re bua ka kodi ya malla. Ba tseba bomme ba balli hore na ke nako e jwang e tshwanang le ena ha di natla tlamile di lelwe di khutlele ho Jehova di tlamile di tsowe di wela di hola le Modimo. Ke hopola ka tsatsi le leng ha Dafita bebile re bontsha hore ha Dafita ana le mohaheng Allah la mohangu wa khutlela ka tlung ya Jehova ho le thata a tswa foswa ka marumo empa ka ga maemo ao ha ona nako yo Dafita ngana sa batlu o ipona a khutletse tso la Jehova o la nna khutlela ka tlung ya Jehova mane mo a fositsweng ka marumo gobane a sa batlo ho ba hole le Modimo le sefahleho sa hae ka jeno lena batho bawa tlung ya Modimo ba ngala ba siya Modimo yeo e leng tshepo ya bona ha ba fitla ka ntle ha ona tshepo ya bophelo ha ona matla a ka mo tsosang ha sana matlane ana ka yema ka wona antho na yema ka matla a tsosang. Amen. Amen. Jwale sera finkile matla hae sera se ya mo fokodisa sera se tshehisa ka yena o tloa pela Modimo a sena tshepo e nngwe ka nkana. Amen. Hobane ha hona tshepo ye mong ha e se ho Morena Jesu fela. Amen. So ke ka hona ka jendela re reng re hloka dinatla di tsohe Oh, di tsoele ho Modimo. Ke hopola ka monna yona ya bitswang Petros o kila fitlela ke nako ya ho Jesu a mo jwetsang hore wena mokoko o se le tla bo se itatotse nna hararo ka nako yo Petros a bonang Jesu a tshwarwa ya ba wa balia. Jwale ha balia o balia a ntse a itshireletsa a batla ho bona ntho e Jesu a e etswang a ntse a eme mane a shebile mokoko wa utlwa olla a sa itatotse makgetlo mare senatla sena se wileng Bebile re a ikgopola Oh my a God. bona Morena Jesu a mo shebile ha mokokolla a bona mahlo a Jesu hantle a hopola o ile a mpolella re ke tla molatong. Amen. Jwale ntho ya bohlokwa ke ena yeo Jesu a ileng a itsebisa bo Petros ke hore ke o rapeletse Yo, ke o rapeletse hore Amen. tumelo ya ho e se ke ya tapa Jesus. ke o rapeletse hore Satane le yana ka ha rerile ho hlokohla hore a se ke a o hlola. Amen. Wena ya ma ditshepiso tsa hore o rapeletswe jwale Petros o tseba ditshepiso tsa Modimo ka nako yo mokokollang a ikgopola a khutlela ho Modimo. Modimo wa bona ha tlwele dinatla tse khutlelang ho yena. Petros ke monna ya na lwanela Morena Jesu o na ka kgaola motho tsebe ha sa shebane le Jesu a re songo Jesu baka Amen. empa la fitlela boyemo jolo ka senatla a tlale tshabo mare ha ka ba wa mowa o batho ba bang ba wang ba tloang pela Morena wa bona. Amen. Jolo o le a khutlela ho Modimo ke ka hona ile nga bewa ye moholo ka ga ba apostola hobane ha we le ruri empa nako ya ho hopola ditshepiso o khutlela ho Modimo hore ntwa yena ke leng ka hare ho yona morero wa serato ntlosa pela Modimo. Ne ke bontsha ba Kriste be ke o feta hore lebaka la Satane ke hore lentswe le jetsweng ka ho wena le tloswe. Amen. Ha lentswe la o le ka tloa ha o sa le letho ke ka hona ha message o rometsweng ka lentswe ka hara pelo ya monna yona ya bitswang Samson o ile wa bitswa sephiri sa Samson hore ngwana yena tla ba monazari wa Modimo ka ho sa feleng Amen. ha moriri o santsane o le hlonya hae ha bua lentswe lena hore o boletswe lentswe hodima bophelo baka polele buweng ke hore ke tla ba monazari ka ho sa feleng ha moriri wona o sa le ho nna Amen. ha moriri o le ho nna mahlaka sa le ho nna Jesus. ha ka go sa lentswe leo ka nako a qeta o kutwa bebile re o la re ke tla iphethetsa jwalo ka mehla anti ha tsebe hore Modimo mo tlwetse empa ka lebaka la hobane Modimo ha tlwele dinatla ka o sa feleng ho la fitla nako yo Samson a reng Morena Jehova nkgopola Oh my God. Amen. nkgopole hape bakeng sa mahlo a ka mabedi ke iphetetso di ratsang Hallelujah. Modimo wa rona ke Modimo a tshepahalang o ka tsoa ntate o ka tsoa kgaitsedi yaka family ya lona ene le family na le seriti ho no hlompheya lapeng leno mang le mang o na le tlotla ka ga lelapa la lona empa ka jeno leng lapa la lona ke le tsheisang ka jeno lena le lapa la lona ke le nyatsehang ka jeno lena o motho ya sa kgahlei ha o sheba lebaka tjo bane senatla o wa jwang
o a jwang bana ha ona tshepo ka ntlo ho modimo Amen. o ile wa tloa letsohong le o bolokileng mme wa ka o a jwang tshepo e santsane le teng ya bophelo o a jwang ke ka hona Petros yena a ileng a ikgopola le yena ya ba wa tsoha ha tsotswa hae a nka bana ba bo kaofela ba kwala phapusi hobane ba tseba hore ke thapelo e ka re kgutlisetsa modimo wa rona. Amen. Amen. So maemo a phela ngwana mora re na le dinatla Amen. seo batho ka jeleng le satana ithorisang ka tsona seo le balloi ba ithorisang ka tsona dinatla tse ngata di wele ka re le patlola motseng ha o ka sheba tla fumana hore hona le baruti ba o satana ithorisang ka bona Amen. le ka ga motse ho bua he moruti o kila ba matla he moruti o kila dinatla tsa rona tse ngwang tse shwa modimo a le teng tse re ka di tsosang ka moya wa modimo hobane bibele tsa re kopana matla teng hobane bofokodi ba hae nna ke matla hlakore le nka motsosa ka moya wa modimo so ke nako ya hore dinatla di tsohe nna le baka la ka ke gore borekgwebo ba weleng o ka ipotsa potso hore motho yo hana nyolohile ke nya mo tlisitseng fatshe ho na le sera se hlwaileng dinatla se dulang di setse dinatla morao mme batho ba bangata be ba lahlelwa ke tsa bona potso ke gore ba wa jwang modimo a ntsa le teng hobane tshepo ya bophelo e teng ke morena Jesu Kriste moya o hallang o teng mona go thusana le motho ona ga tsowe ke ka bona ka jeno ke tlile go moya wa modimo o na le wena mo wena o tsowe ka jeno khutlele matleng a hao ke tlo lokolla matla modimo hona jwale a tlo kena ka hara ntlo ya hao a tlo tsosa mohlanka modimo a tlo tsosa mmemba ke sa moya wa thapelo ho ntlo ya Jehova e khutlele matleng a yona ga itse diaka matla modimo a tlo tsosa le wena my brother hore ntlo ya Jehova e tswa ska ithorisa ka bona mayama le tlase hobane o so seteng empa ithorise ka mesebetsi ya molemo o ka yetsang ba ke sa mmuso hobane moputso o teng o tswa ho modimo ya phela modimo wa rona o tlo putsa ba hlolang jwale ke ka ona ka jeno ke rapelang hore ha dinatla di tsowe masa Amen. Amen. Oh, ke nako ya hore dinatla di tsowe. Amen. Bishop, you once mentioned something messaging tse kileng wa di rera hantse ke le ka tlasa boetapele ba hao. Amen. This is powerful. And then Daddy Bishop o ile wa bua mantswana wa re bo bonolo batho re ba ka ba ka siteng ya sera ba sello re sera se batla ba qeta. I remember on o bontsha bana ba bangata malapeng gore ntate le ha ka sebetsa ka thata theoela ka pa mme ha ba ke ba utlwa fela mothemong a seba ka motswadi wa hae ho bonolo ba ka ba campaign ya batho ba sebang ba le bala bonnatla ba motswadi wa hae wa ka ga dikereke hape ho bonolo gore motho a ka ba hlakureng la o lwantsha motlotswa wa modimo a lebetse melemo ya moruti ono now nakong ke fumana dinatla tse ngata di diwa ko reng batho ba ba sebeletsang ba ba tlohelletswa ba hlokang but ka jone le ke utlwa Bishop o bua tshepo ya go dinatla Amen. Baneng ba wele ba ka tsoa hape now mahlo ka ho ntso bua a utlwiswa bohloko ke batho ba bangata ba iphumana ba le hlakureng le wrong la mmuso ba lebetse bana ba lebetse mme wa bona ke senatla le ha ile mo e le re o anwa ka jeno ba bina pina ya mme wa bona le bofela ba hae ditrateng tse ka thoko ka kwana ke bana ba le hae ba buang ka bofela ba mme bana ba le hae ba bua ka ntate ya weleng ha ba tle kerekeng ba tlo gapella batswadi ba bona ka mona ke mme o bua ka molekane wa hae ya fokolang ka mona ke kereke ba bua ka bofokodi ba moruti ka ntle na Bishop o ka kgona ho thusa batho ba o ka jeno tabilang a mapelo a ka ho ntsotswela pele ka molaetsa ya tshwetsa halang mo e re batlang ho bontsha yona kena batho ba bangata ba faile haholo ho se tsebe ke ntwe ba yentseng so ba leng sona amen ke mang ya fuweng dikarabo tsa maphelo a bona yo karabo bona ke ka hona Petros a tsibileng hore Jesu hana yene jalo ka moruti wa hae o re ka nako yo a fumanang ba bang ba tsamaya o re tla ya ho mang hobane ke wena ya nang le mantswe a bophelo amen ho sena taba ke eng ka jene e o fokodisang o kopana le challenge tse kae ke di challenge tsa hao mara hona o tlo go tlosa ho wena ka baka la bona o kopana le mefuta efe ya di challenge botshelong hobane re a tseba hlolo ya hao ke hlolo ya rona so bo Petros ba utlwisisa hantle boyemo bo jwale batho ba bangata ba faila ho tswela pele a re ka le ka ena ya kereke yo batho ba bangata ba faila baruti ba bona hobane ho Satan o ba lebatsa melemo
le hore na o fitla ka tlung ya Jehova a tswa maemong a jwang ha tla fitla o na a le moemong bo jwang o na sa tsebe thapelo nna sa tsebe letho a sa ithati a le karama a hlotshwa ke dithokolosi a phela siki a sa tsebe nix mare itse ha fitla kopana le monna ya fitlang a hlahisa se jetsweng ka bophelo ba hae a mo kopanya le modimo so jole ho mo kopanya le modimo Jesu o itse ha re kopane re le babedi re na le matla maholo jole yena plus moruti wa hae ke bomo e tshabeyang satana ke ba e mapla yo jole ha tloa pela moruti wa hae anointing kapa dikarabo tsa matla tsene di jetswe bakeng sa hae ka ra moruti wa hae mosadi yona kapa monna yona kapa mora yona kapa moradi yona o lahlehelwa ke tsona hobane modimo ha romella a tlisa karabo ka moshe bakeng sa motho ya hana moshe o hana modimo o hana le dikarabo tsa bophelo ba hae hobane monna ya tshwereng karabo ya lefika ke moshe ya le ha bona le bona ba ka lotla mafika a bona hona ho fetola modimo e kare ha se modimo wa lentswe la bona so modimo ke modimo wa lentswe la hae ha itse karabo e tlatla ka motho yo o qetile ha hona motho ya mong wa bobedi hape ha se modimo wa marena ke modimo wa morena so batho ba ngata ba feila modimo mo ke ka hona ke reng ke lakatsa dinatla hobane modimo o ntlotse ditse ho tsosa dinatla ke lakatsa e ka re batho hobane e re ke go tlela mogahanyana batho ba bangata ba bolawa ka lebaka la di challenge tseo ba fumanang baruti ba feta ho tsona ntwa ya Jesu kana ko bo Petrus ba mo shebileng ini sintwa bo Petrus hakalo but ini le challenge ya shebane le morena Jesu and bo Petrus ho yema le morena Jesu Kriste jolo ka basadi ba bang ba ile ba ya ka dinoko tsa bona ba ile tlotsa mmele wa Jesu ho mo lokisetsa dintho tsa bana ba lokisetsa bona hobane hlulo e tlo bonahala bona ba tlo celebrate ka mara yo ke ka hona ha Jesu a tsoa bafung ho tlile molaetsa wa hore ka maqeba hae le 46 ha o sa hlokahala le qeba hodima hao ha o sa hlokahala penye ka o hlolang hobane Jesu o hlutse tsohle so ka mantswe mang madi a hae ha o sa hlokahala bophelo ba ye mong hobane bophelo ba hae bo yeme ba ke sa maphelo a lona so batho ba bangata ba lahlehelwa ke melemo ya modimo ho utlwisisa hore ha te kopana le challenge ho feta ha ka ka boyemo bo ke fetetse le wena so jala batho ba ngata ba tloella ba buti ba bona ka nako ya difefo until ho feta hae o na feta go se ka tlo feta so modimo wa bona ke modimo a tshepahala jala batho ba safara re na le dinatla tsentse di solla botjana mona ba tswa bona o kena ha ona plate ya bona ke ka hona ke bolelang batho ke re ministry wa Jehovah Shammah International Ministries o bolela hore modimo teng mo ha yo modimo teng mo ona bolela hore ha o so hlotse ona ka feta mo jalo tsebe jalo modimo wa o tela so ho bohlokwa ho motho hore amen ba ske ba hlola ba bonahala ile ba hlotseng modimo and then tlo bohlokwa ke hore go utlwa lentswe la modimo modimo ane ba tlo dula boteng ba modimo ba ndumella hore ke tlo ba tsosa ka moya wa modimo because ke tlotsa ditso hona ho tsosa dinatla modimo wa rona ha se modimo a ka phoka mang ka pamang o dula ntsa yemetse le ena mmeyenwa yo a sa fetile seisa ka motseng ene ba se ba mmitsa le mohlanka modimo ba mmitsa le taba le letlakala modimo wa rona ha so teng o santsana o emetse le hona jwale a ka tshentsha maemo ao a ka tshentsha lelapa la hao a ka tshentsha family ya hao a ka tlisa dikarabo ba je sa moradi ya tetse mme wa hae ena ke nako ya baradi ba ilo bina pina ena o Dafita e kopa baradi bana ba ba Juda hore tsamayang le lo rapella Sauli le moleng bela modimo a phela hore motho ona o kila le etsa hantle yena ke nako ya baradi bane ba ileng bomme bane balla ballela senatla sa mosadi monyana bitswa Dorcas balla ho monna yena bitswa Petrus ba re bona dintho tsa mosadi yona re etseditseng tsona bona dintho tsa re roketseng tsona ha fitla ha sokola thapelong o itse modimo o ko bone melemo ya motho o motho wa bohlokwa ba ke sa mmuso wa hao o sa hlokwa bophelong bona hobane ha ona motho ya tlo kwala ga o sana re fitlile nakong ya o dinatla di wileng mare natla sena se yemi ke ka hona ile nga tsoha bafu mosadi yona bitswang Dorcas so ke kopa modimo ka tseno hore
a thusa o tsosa natla tsena ka lebitso la Jesu go pa mo le mong ke batla nna le wena go tloga pele because modimo wa rona o batla ho etsa dintho ka tsela ya hae ke modimo ya tshepahalang amen ha hona ho modimo mabaratuwa ha ona ntho e ka fokodisa modimo wa rona ha ona ntho e ka etsa modimo wa rona hloleye morena Jesu o rata le ka jeno ka ga maemo wa o rata na gongwe e mongwe ipotsa wa nna modimo a tlweletse maemo a je modimo ha o tlwela empa ke wena ya tlweletse modimo go tlela ho wena tlwella o sheba dithaba e tshebe mo le nteng hona jwang o ka hara mofuta o jwang da fita ba re khothatsa o re ho se tshwane ha morapedi le a sa rapela jwala ba bontsha batho ba lehlonono ke ba jwang ke ba sa dule mekgatlong ya basomi jwale ke re ho wena shebana o dutse kae sheba o tsamatseleng ya bomang so dintho tseo ka fela di a bua bophelong shebana o ikamahantse le bomang puo ya bona e reng nna ke ntho e tswaletsweng eo o tswaletse o tšhentšha maemo ga wa tswallwa o tšhentšhwa ke boemo she o se natla o ka kapa ke bona mohale ka ho wena ke bona dikarabo ka ho wena ke bona monna ka tšhentšhang motse ya ka tšhentšhang lapa labo ya ka tšhentšhang lapa la hae ka lebitso la morena Jesu gobane ntle le lebitso lena o na le tholo ka leetsang gobane ho ngwadilwe hore re neilwe lebitso le re ka bolokehang ka lona ke lebitso la Jesu ke lona le ka o ntshang le ka o ntshang ka ga boemo bo le ka o ntshang ka ga bothata bo dumela fela ska dauta go tlela ho yena ke mopi wa hao wa tshepahala oh hallelujah amen yo Jesus sala ha katella the bishop ke hopola ntho o buile le ka batlo ba modimo there was a time on the deliverance conference semalo ke hopola engwe kile wa tla baruti ba bangata ba bang ba bona ha ba paka ba re le se ke tetse le ka kereke ke bona ha ke sheba batsalwane ke bona di satani ke se ke sa bone bana ba modimo ha ke ba bona ke bona batho ba sa tshepahale ba sengatle ke hopola o ile wa be hantle one of the messages so o ile ngwa di bua tse powerful tse ke sena o ile bala gore before o ke wa blame mang kapa mang sheba wena pele but now ke batla ka bopaki ba bona ka o fela ba ruti ba o hladi ba ke tsengata ba ile ba re le ha ile mona re se bana ba hao moyeng o fihlile wa tsosa dinatla ka ho rona le ha ile mona re ne re sa o tsebe go utlwetse ka wena fela ga tla deliverance conference molaetsa wa war ha ba gutla ka bopaki e mong ke a gutla sa tshwere tšhelete ya re phuteo empa tšhelete e mare e ya eketsa e bile ke hudisa tulo ke lengwe yona and then ka tseba gore modimo wa hao o tsosa dinatla ke bua thana bakeng sa mmu ya lapeng gore e ka nna ba e mong le yena o sa tetse ha bona di customer tsa hae o bona di satani ha sa bona batho ba ka tlisa lehlono la hae e mong ke motswadi ha bona bana ba hae o bona matlakala ha sa bona lapa le ka thewa now e mong yena ke o kena ka rakireke ha bona ba tsona mmolena o bona matlakala batho ha e ba modimo wa hao ile a tsosa baruti ke santsane ke dumela ka jeno mo ya lapeng a ke nako ya hae yena ya ba bothata ba dintho tse emisitseng batho sa bua mantsomo sana batho ba bangata ba lahlehelwa ke dikarabo tsa bophelo ka lebaka la ntho ya ho sheba batho le satana Petrus ha tlosa mahlo ho morena Jesu amen ha tlosa a shebisa sefifo o ile wele mamolatweni se wa morena Jesu molatweni se wa sefifo empa molatweni le wa hae hobane ke yena ya tseba nnete o itswang ka mahlo ha wa shebise ho tshepo ya bophelo le Jesu so ha o tlosa mahlo Jesu wa libisa kae because ke yena tshepo ya bophelo so ha se molato wa Jesu ha se molato wa sefifo so ho tlo blame sefifo to senya nako ya hao ho tlo nka mahlo blame modimo to senya nako ya hao empa ntlamile o nke diphoso di shebise ka wena ke e fositse kae ke lahlile kae Petrus ha le ka ga metsi tshari morena Jehova morena Jesu mpholosi because a bona o ga se molato wa Jesu empa ke molato wa hae e bila ke a bua le ka sefifo hobane sefifo a sena molato sona se bidika se le hole kwana ke yena ya tlositseng mahlo hae le tumelo ya hae ho morena Jesu so ha ba shebile Jesu a tloela sefifo se ne se tlo feta hobane di a fapoela ntho tsena hantle ntle bosetso wa tsona tlo feta so batho ba bangata ba lahlehelwa ke ntho tse kgolo ka lebaka la ho but ke tshepa Jesu
ke tshepa tau ya leloko la Juda ke tshepa morena yenwa amen yo mmutle lapeng utlwa matla modimo something here e tšhintšha dintho malapeng utlwa tlolo e kenang batho tadi bishopo wa fumanahala Jobetina extension 13 ka mora sekolo sa Grisane fela ha o le mono o kopana le ntate bishop every Sunday at 8 o'clock in the morning sebeletswa e teng o tšhintšha maphelo a batho ke dumela sontang sena o tsosa dinatla hape Carltonville o tengle dinomoro tsa gona re tlo fa tsona hona jwale Forgeville o a fumanahala dikereke tseo ke kereke tse kgolo hle di ntse di hlafatse mona wena fela mmui mo leng teng a go tshware pele ya hao ngola nomoro tsena fatshe ha o batla go kopana le yena motho le nomoro tsena tsa 073 9659 136 073 9659 136 kapa o ka re thola o 060 688 0859 060 688 0859 re tshware hle Facebook re teng kopana le rona re teng YouTube o tla kopana le melaetsa ntate bishopo o tla o fa molaetsa ba hona jwale ke a o kopa mo leng teng o tlo tshwara TV ya hao ka tumelo senatla se ka wena se tlo tsoswa ku utlwa matla ka ratulena ke rata ona tsana bishop I quote poso ha se ya Jesu poso ha se ya sefefo poso ke ya Petros now senatla se se weleng ha se ke sa sheba maemo sefefo se ntile kapa sa sheba ke sa ya ma position ya ke yena ha ile nga tlosa tshepo ya hae mo mohlodi wa matla o leng teng now le ka jone le ntate bishop di natla di ka tsoa ke a dumela amen haleluya modimo wa rona ke modimo wa tshepahalang ke dumela fela ha mo a ka ama TV ya hona jwale ke dumela morena Jesu Kriste hona jwale matla ha ya tlo kena ka ha wena tsoseletso ya mollo etla ka wena ke kaona ke reng tlosa mahlo ha ho batho ba entseng wena o ile wa etsa eng o fuwa maikarabelo ha o ka bophelo ba hao na o nwe mi position ya o ya nepahetseng na o ntso le tshepong ya bophelo ndumelle hona jwale ka tshebeletso thapelo ke etsang wena a mafela ka tumelo mohlolo wa etsahala ya bobedi o hloka ho fodiswa ka hare maqeba a leng teng ka hare ho wena a o fitileng ka hare wona o hlokahala batho ba tsebang hore na batho ba tlotswa jwang ka oli ba rapellwa ka lebitso la morena jwale re tlamile re kopane le wena re o ke moruti wa ka re o ke mme o ke ntate ya o ileng kgwebong ya o ileng maemong a hao ntumelle hona jwale hore re tlo tsosa ya o lenyalo la le mathateng ntumelle re tlo walka because Jesu wa tshepahala because ke modimo ya tshepahalang ntumella ke sa rapela ka lebitso la Jesu wa Nazareth le family moya wa puelano wa hlokahala ha se motho yo bona le bothata empa se ga sa lona se ferikantse matshelo lona ntate ka lebitso la Jesu in the name of Jesus in the mighty name of Jesus Christ modimo ka tlokolla matla hona jwale modimo ka ya lokile ho mmeki yona ho ntate ho morao moradi ke lokolela tshepo ya bophelo hona jwale in the name of Jesus in the name of Jesus ke lokolela matla tsoseletso ya mollo ke tsosa senatla sena ke tsosa ga kgwebo yona ke tsosa mo ya fangkhedi yena ke tsosa moruti yena mo apostola mo profeta in the name of Jesus modimo ka ke tsosa khaitsadi yena hona jwale ke tsosa ga kgwebo yona wa mme in the name of Jesus guys so mo lenteng Tsua mewaka lenyalo le senyeileng in the name of Jesus. Tsua mialo nyolinga go yona. Ke lokolela matla bophelo. Ke lokolela phodiso. Hona jwale ka lebitso la Jesu. In the name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus. Matla pholo a kene wena. Matla tsoseletso ya mollo. Ka lebitso la Jesu wa Nazareth. Ntate o itse ya lokolotsweng ke morao lokolile ka sebele. Ke a leboha. Ulukulutu ka phethalo ka Jesu amen amen wow so hangwane so o ene Facebook o tla kopana le nna Bishop Pitso o tla kopana le nna teng mo ngwane so re tlo rapella le teng re tlo ya malwena tshepa morena Jesu hore morena Jesu o tlo ba lwena mora ke dumela modimo ha holo bila ke tshepa morena Jesu re o tlo etsa mohi hantle tsebeletsong yena ka kapa yena ke rata go hoha di ka kapa modimo wa rona wa lerata ka kapa go le go lona tshepa morena Jesu so ang re kopane Jobetina extension 13 kamera sekolo sa Christiani ya Motlex Dop Jobetina extension 13 kamera sekolo sa Christiani
hona moo tla bo sontso bona tshebeletso ya dikakapa moo mang kapa mang wa tseba ka bua ka yona fela Jehovah Shammah International Ministries ke teteng tshebeletso re le ka tlasa yona etsa bonnete ba hore re kopane re Sunday sena ka 8 o'clock ya kena Klerksdorp ka 10 re mo Carltonville ka 12 o'clock re mona ka Foxville so etsa bonnete ba go bete mmono ntse re tukisa le ka sebokeng ka mo ke tseleng kiatla la boneleng le re kopane radio station ya teng Sedibeng a re kopane teng ka 6 o'clock ke tlabe ke le mo a thela bedi nna go nye tshwana le ena re a kopana o jwetse moyuri re kopane teng Facebook nya rona etsa bonnete ba go bete mmono no re batla go bua ditaba le wena go fumane message wa letsatsi le le leng gobane Jesu wa o rata ene Jesu a ga change maemo a hao ya le bo ka ngwe ka go jolo mo ihlela peng kopana dikakapa the bishop o buile molaetsa o matla dinatla di wele jwang sonteng sena o tlo tsuswa senatla re batle o bo fumane ntate bishop a tlo tsusa and then ke leboa modimo haholo hobane modimo o tlo yetsa ka gore le ka ntate bishop ke leboa haholo ka molaetsa o matla ke ikutlwa ke le senatla hona jwang ke utlwa matla go tletseng ka honna and then ke tshepisa hore modimo tlo isa moihle se ke wa lebala ka di 29 re teng botshabelo M section pela sekolo sa Seroki beke kaofela bonkgono le bontatemholo ba di mmmono le ba di credit tse di balwa hle hloho o tlo fumana parcela ya hao Saturday o tlo ba le team e tlo etsa ditshebeletso tseo kaofela o se ke wa le balahle re le dikakapa re go rata lerato ka lebitso la Jesu re ya leboha o rata lerato tshepi ska tshenye go rata lerato a re kopane tshebeletsong eo morena Jesu a change maemo a hao ke tshebeletsong ya dikakapa ke gona go bolelang lentswe lena wa ratwa mme dikakapa tsa di emetse moo gobane modimo nne ile tsona ka Jesu Kriste amen ya leboga modimo le